वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली। अलीम खान मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। ज़राए का कहना है मुलाकात में इसहाक डार भी शरीक हुए, कोई चौथा बंदा शरीक नहीं था। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। हुकूमत ने हमें बच्चा समझ रखा है, कैसे यकीन कर लें कि अदम एतमाद के बाद हुकूमत वादा पूरा करेगी। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमती कमेटी ने पंजाब में तब्दीली से आगाह किया, मुबारकबाद भी दी। अपोजिशन से हमें वज़ीर आला की पेशकश है, हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया। वज़ीर-ए-आज़म चीजें सीरियस लें, पार्टी में हतमी फैसले के लिए दबाव बढ़ रहा है, 41 घंटे में फैसला करना है। घबराना नहीं है, कहने वाले खुद घबरा गए। इमरान खान के पास करीबी लोग मुल्क छोड़ गए, कुछ ने तैयारी पकड़ ली। साबिक मुशीर शहजाद अकबर बरतानिया चले गए। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान और एहसन गुज्जर 23 मार्च को अमरीका जाएंगे। फराह खान की बहन मुसरत बीबी पहले ही बरतानिया जा चुकी। जुल्फी बुखारी के करीबी दोस्त वसीम भी चंद दिनों में बरतानिया चले जाएंगे। पीटीआई की सफ़ों में हलचल पर उस्मान बुज़दार समेत पंजाब और वफाक की आला हुकूमती शख्सियात परेशान। इलेक्शन कमीशन का हुक्म नजरअंदाज, वज़ीर-ए-आज़म ने लोअरदीर में पिंडाल सजा लिया, कुछ देर में खिताब करेंगे। लोअरदीर में बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक ऑफिस होल्डर के जलसा करने पर पाबंदी लगाई। इमरान खान को भी जलसा करने से रोका गया। ऑफिस होल्डर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, अरकान पार्लियामेंट को इजाजत है, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इलेक्शन के दिन पार्लियामेंट हाउस, एमएनए लॉजेस और पुराना एमएनए हाउस जहां मैं 30-40 साल रहता रहा हूं, उन दोनों को रेंजर्स और एफसी के हवाले करें। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। जो मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद में आया, नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर दाखिला का पार्लियामेंट हाउस, लॉजेस, एफसी और रेंजर्स के हवाले करने का ऐलान। अपोजिशन गलत फहमी का शिकार न रहे, जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, कानून हाथ में लिया तो कुचल देंगे। मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद घुसने वाले को नहीं छोड़ूंगा, अगली बार दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। शेख रशीद की सियासी मुखालिफिन को वार्निंग। बोले अपोजिशन के पास 172 बंदे पूरे नहीं, ये तहरीके अदम एतमाद से भागना चाहते हैं। फौज न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। फौज हमेशा जमहूरियत के साथ खड़ी होगी। दहशत नहीं फैलाना चाहता, लेकिन हमारे पास इत्तलात अच्छी नहीं। सबसे ज्यादा खतरा शेख रशीद और मौलाना फजलुर रहमान को है। आज जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल की है, तो जनाब ये बिल्कुल पागलों की तरह ये शख्स अब अपना ऐसी बातें, बहकी बातें कर रहा है जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं। न्याजी भगौड़े तुम हो गए, हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह, भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये याद रखना बात। भोंडे तरीके से और वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमरान न्याजी भगोड़े आप होगे, हम नहीं, हम यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। अवाम का समुंदर अब अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान न्याजी धमकियां देना बंद करें। तहरीके अदम एतमाद के बाद ये शख्स पागलों जैसी बातें कर रहा है। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए, पार्टी इजलास की सदारत और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार JUI के 2 अरकान असम्बली और कारकुनान की रिहाई। रहनुमाओं और कारकुनान की फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने आज एहतजाज की कॉल वापस ले ली। कहते हैं कि कारकुन पुरअमन रहें, एहतजाज की अब जरूरत नहीं। अदम एतमाद से हुकूमत को घर भेजेंगे। पुलिस ने जिस बेरहमी से अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया, जुल्म की इंतहा है। आज जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल की है, तो जनाब ये
بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں. نیازی بھگوڑے تم ہو گئے, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے انشاءاللہ, بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ یاد رکھنا بات. بھونڈے طریقے سے اور وحشیانہ طریقے سے اسلام آباد کی پولیس نے JUI کے مولانا فضل الرحمان کے جو ساتھی ہیں ان کو مارا پیٹا, اور آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے ہم اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. عمران نیازی بھگوڑے آپ ہوگے, ہم نہیں, ہم یہیں پیدا ہوئے یہیں مریں گے. عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے. عوام کا سمندر اب اپنا راستہ خود بنائے گا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی دھمکیاں دینا بند کریں. تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ شخص پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے. شہباز شریف اسلام آباد پہنچ گئے. پارٹی اجلاس کی صدارت اور مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے. ہمیں کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنے, اپنے نچلے طبقے کے پیسہ خرچ کرنا, اور دوسرا جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے. پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے, سٹیبل ہوتا جا رہا ہے, اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے, ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے. کوئی ملک ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا, کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ, دوسری ترجیح ملک کے دفاع مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا J-10C طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان مستحکم ہو رہا ہے, ملک کی سمت درست, معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. JC-10 طیاروں سے دفاعی نظام مضبوط ہوگا. ایئر چیف ظہیر احمد بابر بولے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے چین سے مل کر کام کر رہا ہے. آج کا دن پاک فضائیہ کے لیے اہم ہے. فائٹر ایئر کرافٹ J-10C طیارے پاک فضائیہ کا حصہ بن گئے. منہاس ایئر بیس پر J-10C اور دیگر لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ. پاک فضائیہ کے جوانوں کی وزیر اعظم کو سلامی. وزیر اعظم عمران خان پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر جہاز کا معائنہ کرتے رہے. اسد عمر پرویز خٹک کاکپٹ میں جھانکتے رہے. فواد چودھری سیٹ پر نہ بیٹھ پائے تو جہاز کے اوپر بیٹھ کر انجوائے کرتے رہے. J-10C جدید آلات اور ہتھیاروں سے لیس چینی لڑاکا طیارہ, جدید ترین ریڈار سسٹم بھی نصب, اسٹریٹجک جوہری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے. اسپیکر چودھری پرویز الہی مونس الہی سے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات. ارکان پیک آرڈیننس میڈیا کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. ملاقات کرنے والوں میں شکیل مسعود, میاں عامر محمود, میر ابراہیم, کاظم خان, اعجاز الحق, محمد مالک, سید سرمد علی, اظہر عباس, حافظ طارق محمود شامل. کراچی میں سمندری ہوائیں بند, سورج کا مزاج گرم. شہر کا پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. 40 ڈگری محسوس ہو رہا ہے.